Waangalizi watukufu wa Facebook FM matuta sama uliho makatila wandu katika ushia yeso ndondondro mfikira mbese na bahe ngamrishia ona mna ladhimu makati yadori karibisa bibi Zainab Ibrahim ikaya wede directrice ushulihaniho neze nyumba zinuramba logement za serikali riulalika banu uje ufanye droit de réponse ikaya yo haki ya haho harimwa mbao ya matangazo hamanda yinu hene makati washaishiwa shemru ikaanguta hatamani ya jafane droit de réponse ikaya ndo mtana wale ori zishaish au kamida mina hamba ngamwasumezo na hamba harimo Facebook FM ya ukana waziri wa hizi habari za ndani ngena logement bid zinuzija ha kirtasi mbili razi Paris ikaza kirtasi hizo azifanya tindami shayazifanya de dani au kana zila au service de logement au kana ngena logement ilo Sahara na logement ilo Oasis zenongo zinu zitambalbala harome Facebook hena mlungu mwezahe sha yo wajibu kitangazaji buraporti zenongo rizambe yo haki yao kango estime kama fani handrabo au wa mngabo ndongo rotwelewa uje uzeleze ezijaje waziri zekretasi zilazo mbili ya lona logement ya serikali ya hale ya 2008 na logement yaba hainu kaunge libo 300,000 francs yao yibalia shaisimu shahe mdumshahir kanzari tuweza ngozini. Assalamu alaikum. Namshukurio mwanahangu Beidi izoko elimu ministri wa interior ngena affectation mbili tiziona kwa mwezi 6 sha ya affectation nzima ila logement administratif ya loni yo rangu 2008 mimi tijabala rangu 2016 halafu tijati mhundu ne logement shema kati yao kabaja ka pare halafu badi ye pare tilwa abasa kati en sécurité hajahani wono hambakana ngebidio ni changer logement ndi haruma logement nyindo jina baba sasa inu ye pare itilwa abonti en sécurité simwambia kana abo abasamjo juhanita he tizungushia hata nje Paris atibiti mpara monsieur le ministre nje Paris la nyumba sha yokiri yekakar jahunda logement administratif ri nkamndu luwaye alafu la ministri hamba bunga mwendo ngamjohuja la ministri harudi handa jei hanambia tambashange bidio tahimndu yasojodo funga ya bidio tulo funga namna asojodo mfunga hema livo elewa hema livo au kangabo wandu boko hanza waliwaheni mwezi na sisi sifanya par trimestre ya bidio tahimndu ujonike nyumba ujodo stahamili hata ze trimestre habali ya haja ihundri haya nyumba ila ya mdumshahe de proprietary bahiyeye yende occupant ya nyumba ya mdumsha ministre de proprietary elewa bahe ministre de occupant halafu rijari ifanya kajawahi yalibwa hata wobei mdumsha ministre kajali wa nyumba ministre kanza jalula ministre yakahanza yende ola ministre harudanda jei hanabokana ngebidio nsura ntie mna logement memna logement yemwa fakanami wono yabonti nsumda ntinge bidori rezilie ila wobei rezilie ila ministri kajawahi ya kwa numero kajawahi ya renga hata 300,000 zin contrat ka rezilie ya contrat ka rezilie banuzeno gozi njiliye zol banandu roha hazini harma 2 heures wono zilugozi ka mjila banjioni shamau dubasho jo huja uje wende mimi de directrice wa logement mi hufanya mimi hufanya za affectation nje jorenga affectation mbili nizike mru mzima yake na logement mbili na ngabo wasawa tsono kana lelewe lolondo logement mbili wa huto wa kirtasi ya mwanga nyabili kumnika wasina ka urezili ya mano ila kan kwa 2008 zijaji ya 2008 ya 2008 rangu yankiwa bobeidi weshio njawahi na ya affecte mru ukaye contract jawahi ya henda hata yafanya mwezi wono jawahi na affecte mndu harudana mbakana ya baba sana rezilie ila ni bakishe ne logement administratif bemna logement wa hangu ye mwafaka nami ya bobasi bakishe ne logement administratif ministre kiki ngene logement administratif ya wazisi basi kana lelewe amara swala lenu nguni sama yokana enyumba wa himamrenga makanza mumniki inu ya himru mshahi yoke menye ya ukai waziri hawarde wajire nyumba hahi uyo yerdinge libi wana serikali yokai menye ulewa haukasi hanza logement hamango oneza Muhammad Hassani yakado tabishe ma occupant wono haina mrusu jo tabisha ye occupant wosi hurenga ye nyumba hahi ulewa
yoke menye hokananga mine logement ya hangu oinde mruma hangu ngena droit ya bungurengo yekarinkiwe mapesa ndizo kakarjankiwa shanti na donda ne stakilwa ne siswaja mno hizwaja yoke menye ndiba no urosha ngayo kanamba one logement monde 2008 ibalia wana professeur chercheur université Mohamed Daoud wanukiki hapa rosomesa université au ni logement mzoka homlika ila bahi yani kanzarele weza jiriba la hinda bei sendo kwezo tina kushinda nzinji hakamba 2008 no mitija 2007 abo zero ngo hizo tina kushinda nizinji za he affectation ya 2008 tina kushinda nizitunde njazitunda manza tina kushinda nzangi message hindi wadrobeshe wa Komori au kana inumna 5 minutes wa droit de réponse haki ya hao ngarjo niki haki ya hao wa Komori ndo hukumu hadithi yinu harmahe zanzi hormo Facebook na zinwamba wanu baujambo wa Komori hinda ukana Komori ngona mbalbala ndo bora parta wanu leo heze logement zino kangotsongo na mndu gena logement hata harifishe mwana zinunga zijiriyo makati yanu ngotsongo na mndu katina mba fonction kani kwa logement nguni kwa logement na hunu ngono mawaziri na wandu ngo wajironi mba waniko nga logement suala la mwiso ye waziri ngula lolo moroni enyu baritaji wali baunda ni awira ndio mapesa ya yende liba mapesa shatindasi sindasi service de logement katsu liba kinyuma message na jobeshe ya wa Komori na kemakini haswa ukaminde directrice wa logement njajo subuti ni affecte mru nyumba mbili na balangapo wa sautina wala haina wambo kana ngwendo ala retreat ngurisishwe mwana ya uyo ukirike majeshi ye mwana ngejeshi ye kai mbaba ngondo ala retreat shabala bahe mwana hisange officier haunge ajida ya kubahe ye hu renga hanike mwana ngono shakabati mdu arenda je ka uhusunde administratifu kabati nakena tomaya ukana kandami nde mlo yabo kabati mru tina droit ulo harima nyumba kabati mru enda la retraite ulo harima nyumba zona komo banga ndo ala retraite December notice ati affecte wandu wajuka wa remplace. Marhaba bibi Zainab Ibrahim kayao hukubali ujibu ya masuala ya Facebook FM harimwaye makati yanu hakikisha bana so ni mwako mri ukana kontra ya vile tiandra busha kejao hianja nziani muizia mwifutu waziri kiki kadaparo 110 harimwa kontra bilida na hakikisha wako muri bana ya ukana enyumba makanza mumnike de nyumba hemru mshahi huyo shema na makanza mumnike ndabo ya ukana mkawona kemru mshahi kana mtabisha hini makati ndikao aboke karenge nyumba mru mshahi mwajirisiza kena menya rongo shawu hakikisha bana tena ya ukana kikika sina logement bili gena logement ya aswili yondi yo mwijua o ikangena ya saya yonde ulibonda ya echi makirisho ko muri ukana kwa subuti unike mundu logement bili au ndaru ujosteki na wasaka tena hata abange garushukuri yao wahaja bajo fale droit de réponse yao iyo haki yao reunike haki yao uzitamke wa Komori wondo ajo hukumu hadisi namna ikado ni la shasi rizamba arjakawa haraho zamba haukararu nakirta simbidi la temari juzi sisi watangazaji rijuzi zikarjaone yararu jokari jibi wakakobale kirta sayararu yakafanya resiliation ya hai kontra jokari jibi bakari parsamanu shakule shilo ibale ujamanu urini kamiade ukamaudu kujori nikayo abangaroba mnezimgo suka maudu ri Paris resiliation de kontra yinu ile wa Komori wajue aukana ngabo dosi ya bili sharaka tu ya babanu garada humbani mwa kari Parisa so dirito aukana ndi hazatu tu watangazaji wala karnaka wahara ngarjo zamba kaje za mahakama singarjo henda aukana zene shahidi zikirta sisa sirazifanya sho wazifanya dani zombidi babi huma kinisho Komori banu zamba banangaro shukuri yao ndazahangu hukubaluje ujibu fale droit de réponse harba Facebook FM abonge hata mpakanda yabo ndukanga mrudunga harma Facebook FM ye page hatu ndukanga mrudunga harma ye Facebook FM ye YouTube hata mpakanda yabo za jamaa pia. Salam marhaba meji.